ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। नीलाद्रिश चतुर्धा विग्रहंकर अभय पाद पद्मरे कोटि दंडवत प्रणाम एई मंच उपरु सेवक समर्पण करुछि। प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव परमंश श्रीमद बाबा बलियांकर अभय पदाब्जरे मानसरे भक्ति कुसुमांजलि समर्पण पूर्वक आजिर मंगलमय सुप्रभात रे आपण मानकु बलिया विचार कार्यक्रम को सेवक स्वागत करुछि। आमे ईश्वरंकर सेवा करुछु इष्टार्चन माध्यम रे, गुरुजन मानंकर सेवा करुछु सेमानंकर शुश्रूषा माध्यम रे, सेमानंकर अत्यावश्यक एवं सेमानंकर अति उपयोगी होउथबा समस्त पदार्थ तांको निकट रे पहुंचवा एवं सेमानंकर सेवा करिवा, एहा को आमे दैनंदिन जीवन रे करिथाउ। वर्तमान आधुनिक भावनार वसंबद किछि मनीष समस्त नुहंती, किछि मनीष सेमाने ई गुरुजन मानकर सेवा को मध्य गोटे नकारात्मक ढंगरे मध्य माने भाविलेनी। भाविबा उचित नुहे। एमिति कि गुरुजन मानक सेवा में कहीं आमे तांको ठारू जते दूरेकी रहिबा बा सेमानक ठारू आमे निजे जतिकी दूरता रहिबा, आम भितरे सेतिकी स्वाधीनता रहिबो। ई प्रकार गोटे संकीर्ण एवं विषाक्त मानसिकता सेमानंकु ग्रास करिछि, जद्वारा हेउछि जे अनेक सुनार परिवार से अशांतिर नरकरे परिणत हो जाउछि। जो अशांतमय स्थितिटा को पुणी शांत करिबा पई केउटी संभव हेउछि बा केउटी आदौ संभवपर हेउ नाही, घर भांगी जाउछि। एहा गोटे भद्र मनीषर कर्तव्य नुहे बा शिक्षित पुओ झियो मानकर कर्तव्य हेबा उचित नुहे। अनेक क्षेत्र में यह देखा जाउछि आमे केवल पुओ बहु एमानकर दोष दबा मध्य ठीक हब नाही। अनेक क्षेत्र रे जो गुरुजन माने बा वृद्ध पिता माता माने सेमानकर जो दायित्वबोध बा सेमानक निकट रे थिबा जो आदर स्नेह सदिच्छा आंतरिकता एहार मध्य अभाव मध्य परिदर्शित हुए। सेमानकर निष्पत्ति मध्य बेले बेले अनेकांश रे भूल हुए, जद्वारा पिला माने सेठी अतिष्ठ होती। तेणु गोटे हाथ में तो कौटी ताली बाजी नहीं संसार रे, निश्चय किसी ना किसी गोटे असुविधा रही एवं एठी आपण मानक सेवक कही रखिबो पुओ बोऊ बा पुओ झियो मानकर कर्तव्य जेतिके रहिछि, वयस्क गुरुजन मानकर आंतरिकता स्नेह सदिच्छा मध्य सेतिकी रहिबा आवश्यक। से भावनार जदि गुरुजन माने दूरेइले ताहले पिलामानक ठारू बा लघुजन मानक ठारू यथोचित कर्तव्य सेमाने आशा करिबा भूल। तेबे सामूहिक भाव में गुरुदेव आज एक मार्गदर्शन कले, आमे ईश्वरंकर सेवा प्रत्यक्ष भाव में करिपरिबा, केतेबेले करिपरिबा मध्य नाही। बा ईश्वरंकर प्रत्यक्ष सेवा कौन ये केवल आम रखिथिबा घरे फोटो पूजा की? जदि फोटो पूजा न कले ताहले कौन आम ईश्वरंकर सेवा करिपरिबा नाही कि? एमिति अनेक प्रश्नवाची आसे मनरे। तेणु गुरुदेव तार गोटे संक्षिप्त मीमांसा देले, दुस्थ दरिद्र सेवा ही मानवर प्रकृत सेवा, ईश्वरंकर वास्तव सेवा। दुस्थ दरिद्र मानव एवं जोटा आमे दरिद्र नारायण, नारायण केतेबेले दरिद्र नुहे। जो दुस्थ अवहेलित मनीष भितरे आमे नारायणत्व को आरोप करूँ, तेणु ताकू अनेकांश गुरुदेव कहते नारायण सेवा बोली कुह, माने दरिद्र नारायण सेवा कहना, दरिद्र शब्दटा लगाना, खाली नारायण सेवा कर ना। यह द्वारा तुम भितर भावनाटा अधिक उज्जीवित हम ईश्वर प्रति। ईश्वरीय भावना तुम भी तुम जहाँ दौच से नारायण भावना ही दब। शीत दिन आसला चादर खंडे देल, से नारायण भावनार दब। नारायण दरिद्र नुहति, किंतु दरिद्र भितर नारायण को आम देखा। तेणु गुरुदेव कहले
ତମେ ସେଇ ଦୁସ୍ଥ ମଣିଷ ବା ଅବହେଳିତ ମଣିଷ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ମଣିଷକୁ ଥରେ ସେବା କର, ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ତାହାରି ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଭୋକିଲା ମଣିଷଟିଏ ବସିଛି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁନି, ସେ ଭୋକିଲା ମଣିଷ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବିପନ୍ନ, କାରଣ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇଟା 1986 ମସିହାର ଇଏ ହେଉଛି ମହତ୍ତ୍ୱବାଣୀଟିଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ତଳର। ହାରାହାରି ଆପଣଙ୍କର 40 ବର୍ଷ 38 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଆମର ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗୀତା ମିଶନ, ଗୀତାର ପରିପ୍ରସାର ସହ ଇଏ ଧାଡ଼ିଟା ହେଉଛି ମିଶନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ ପରି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରି। ତେଣୁ ନାରାୟଣ ସେବା, ଦୁସ୍ଥ ଅବହେଳିତ ମଣିଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ତେଣୁ ସାଧ୍ୟ ମତେ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ହେଉ ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସେବକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ସେଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଯିଏ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ। ଆପଣ ଉପାର୍ଜିତ କରିଥିବା ଅର୍ଥ କେବଳ ନିଜେ ଖାଇଲେ, ନିଜେ ପିନ୍ଧିଲେ, ନିଜେ ରହିଲେ, ନିଜେ ପୁଅ ଝିଅ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆୟଟା ଉପାର୍ଜନଟା ସୀମିତ ହେଇ ରହିଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ ଅପରାଧୀ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଅର୍ଥନୀତି କହୁଛି, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ତୁମ ଉପାର୍ଜନର 10 ଭାଗରୁ 20 ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଣିଷମାନଙ୍କର। ସେଥିରେ ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି 100କୁ 100% ନୁହେଁ 100କୁ 200% କରିକି ତାକୁ ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ କେବଳ ଆତ୍ମସାତ କଲ, ତାହେଲେ ତୁମଠାରୁ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ରୋହୀ ପୁରୁଷଟିଏ ବୋଧେ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଦ୍ରୋହ ପରି, ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଅପରାଧ କଲା ପରି କଥା। କାରଣ ବଞ୍ଚିଛ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ବଞ୍ଚିଛ ଦେଶରେ, ବଞ୍ଚିଛ ଏଇ ସମାଜରେ, ତାହେଲେ ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ ତୁମର ଅବଦାନ? ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛ? ତେଣୁ ଦୁସ୍ଥ ଅବହେଳିତ ମଣିଷ ପାଇଁ 10 ଉପାର୍ଜନର 10 ମାନେ 1/10 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ବିଧି। ଆଉ ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କଲେ, ମୁଁ ତ କଷ୍ଟ କରି ଉପାର୍ଜନ କଲି, ସବୁ ମୁଁ ଖାଇଲି, ସଂସାରରୁ ବାନ୍ଧିକି ନେବ କ'ଣ? ଯାହା ତ ଉପାର୍ଜନ କଲେ ଏଠି ଖାଇଲ, ପୁଣି ନିଜର ପରପାରିକି କ'ଣ ଉପାର୍ଜନ କରିକି ନେବ? ତାକୁ ତ ଅନ୍ତତଃ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅର ବାହାଘର କରୁଛ, ଭୋଜିଭାତ କରୁଛ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଭୋଜିଭାତରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରୁଛ, ଭଲ କଥା। ହଉ, ଇଏ ସବୁ ଆଜି ଧର ତୁମର ଭୋଜି ଅଛି, ତୁମ ଗାଁର ଜଣେ ବା ତୁମ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଣେ ଦୁସ୍ଥ ଦରିଦ୍ର ଲୋକକୁ ପ୍ରଥମ ଆଗ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଉନା। ସକାଳୁ ତାକୁ ଡାକିକି ଡାଲି ଚାଉଳ ପନିପରିବା ବା କ'ଣ ପନିର ଆଣିଛ କି କ'ଣ ଆଣିଛ ତାକୁ ସବୁ ଦେଉନା। ନେ ଆଜି ତୁ ଖାଇବୁ, ଆଜି ମୋ ଘରରେ ଭୋଜିଭାତ ହେଉଛି, ତୁ ଆସିକି ଖା, ନହେଲେ ତୁ ନେଇଯା, ତୁ ସେଠି ଖାଇବୁ ନା। ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁନା। ଓ ବଳି ସାଇଲା ପରେ ଯଦି ବଳିଗଲା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ କବାଟ ବାଡ଼ିକି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିବୁ। ଏହା ନୁହେଁ, ଏହା ନାରାୟଣ ସେବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲାନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥାମାନେ ବାହାରିଲେଣି, ଏ ଯେଉଁ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ବା କୌଣସି ଭୋଜିଭାତରେ ବଳି ପଡ଼ୁଥିବା ଅନ୍ନକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଦୁପଯୋଗ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟମୟ କର୍ମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇନା, ପରେ ଦେଉଛ। ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟବାନ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟଟାକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ କିଛି ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ ଥାଳିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧିରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ଭୋଜନ ଥାଳିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଫେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ବୁଲିକିରି ଖାଇବ, ଠିଆ ଖାଇବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ବଫେଟ୍ ଯେଉଁ ଥାଳିଟା ଧରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯେତିକି ଖାଇବେ ସେତିକି ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଖାଇବେ ଯେତିକି 2 ଗୁଣା ଆଣୁଛ, ଫୋପାଡ଼ୁଛ, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ବି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭଦ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ଆପଣମାନେ? ଘରେ ହେଉ କି ବାହାରେ ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ବା ଭୋଜନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତିକି, ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ କିଛି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବି, ନିଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏକଦମ ଠୁସେଇ ଜବରଦସ୍ତି କରି ଗେଞ୍ଜି କରି ଖୁଆ ନା, ନେଭର। ସେ କଦର୍ଯ୍ୟ ମାନସିକତାକେ ଛାଡ଼।
गोटे शिशुर गोटे पिलार खाद्य ग्रहण कर सामर्थ्य जी से निश्चित ग्रहण कर कह ना बा तुम खाऊ ना खाएनि अमुक करे निर्भर भोक कले से तुमको निश्चित कह बर्तमान इच्छा करूनी पर इच्छा करेंगे जो भोक कर तेणु जोर जबरदस्ती आउ कि अनेक आम सभार देखीचु जो भोजी सभार से जड़े मना करूँ ये जबरदस्ती पूरी दीटा फोपाड़ी दे जाऊे नाई नाई खाइब सेमती भी करतुनि जड़े भोजन करुच्ची धर तुम्हें से मना कला पर भी तुम दीटा देल से तुम मन रक्षा करने बाध्य गोटे खाइला आ गोटे फोपाड़ लाभ कौन है लाभटा कौन है तुम जिनस नष्ट कल जो गोटे पूरी फोपाड़ा नष्ट है अति बाध्य जो खंडे खाइला ता शरीर असुस्थ हम लाभ कार है अति बाध्य कर दिया हूँ कहीं तो यह एक कदर्य मानसिकता यहीटा प्रीति नुह नेवर एटा प्रीति नुह भूल कथा तेणु जहाँ पेटरे भोक अच्छी खावा दियो जे खाई सारा बड़े बड़े कर आउ दीटा पूरी कहीं थाली पड़ू आउ तीनटा मिठा कहीं दिया आवश्यक ना तार पेट पूरी सारा तेणु दुस्थ अवहेलित मनीष भोकिला मनीष को थे खावा दियो तार कौन आवश्यक अच्छी दियो ताहा ही वास्तव ईश्वर सेवा आ ठाकुर को केते पाट चढ़ेल केते मठा चढ़ेल केते मोटा गजरा चढ़ेल सेटा किछि समय पर पुणेटा मौली जाए पुणेटा ओल्हे जाए ताहा एक पुण्यर अंतर्गत बोली आपण माने भाभी पारंती किंतु वास्तव पुण्यटा होउची भोकिला मनीष को थरे खाद्य दबा एवं कपड़ाटे नथिबा मनीष को कपड़ा खंडे दबा चादर खंडे आवश्यक करुवा मनीष को चादर खंडे देले ताहा ही हुए वास्तव ईश्वर सेवा आमे भी करूचु आपण मानकु करबा पई मध्य उत्साहित करूचु एवं से वार्ता आपण मानकु देउचु आपण माने मध्य से दुस्थ अवहेलित मनीषर सेवा को ईश्वर सेवा बोली भावी कार्य करत कथा कहि जय गुरुदेव।